ओम शांति। मोर प्रिय भाई भौणी माने, आज शुभ रक्षाबंधन पावन पर्व रे आपण मानू बहुत बहुत शुभ अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज पर्व रे आमे समस्ते कोरोनार दीर्घ 1 वर्ष परे आमे समस्ते ये रक्षाबंधन पर्व को पालन करुचे। अर्थात भाई भौणी पाखु आमे विभिन्न वर्ग पाखु जाई रक्षाबंधन पर्व पालन करि पारुछे। तो आज मु आपण मानू ये रक्षाबंधन रा आध्यात्मिक रहस्य कौन ता विषय रे आपण मानू किछि कहिबाकू चाहूँची। जे वास्तव रे भारत एवं एभली एक देश जो देश रे 12 मासरे 13 पर्व एवं ये रक्षाबंधन हूँ विशेष पर्व। ओडिशा रे ताकू ओडिशा रे आमे रक्षाबंधन दिन राखी पूर्णिमा से दिन ये पर्व को मानती। अर्थात गम्हा पूर्णिमा बलद को पूजा करिबा आउ ये गोटे हूँ कृषि भित्तिक पर्व। केवल सेतिक नुहे जिते पर्व अच्छी सबु पर्व भितर ये हूँ श्रेष्ठ पर्व जहाँकि संबंधर पर्व। रक्षाबंधन संबंधर पर्व। भौणी भाई को राखी बांधिब ताने भाई भौणी जो आसिले संबंधर ये आसीगला। तेणु ये संबंधर पर्व आज आमे समस्ते अनुभव करुचे। ये संबंधर पर्व वर्तमान कलुषित हो जाइए। तेणु कहीं कलुषित होइछे जेहेतु आमे यार आध्यात्मिक रहस्य जानिने। तेणु मु आपण मानू रक्षाबंधन आध्यात्मिक रहस्य विषय रे कहिबी जे एई पर्व रे आमे समस्ते कौन करू ना कहू जे भौणी राखी बांधे भाई को एइथिपाई जे भाई ताकू रक्षा करिवो एवं भौणी भाईर शुभ कामना एवं भाईर शुभाशीष भाई को शुभ कामना दे जे मो भाई दीर्घायु हो। तेणु ये जो आमे पालन करुचे तो भावंतु विचार करंतु थरे भौणीर बयस 30 वर्ष भाईर बयस 15 वर्ष। कौन भौणी को भाई रक्षा करि परिबो? एते छोट भाई भौणी रही विदेश रे भाई अच्छी देश रे। तो कौन सी घटना घटिले भाई किपरि भौणी को रक्षा करिवो? ताले वास्तव रे किए कहा को रक्षा करि परिबो? वर्तमान तो ये समय रे आमे निजे जानुचे जे इते संसार भितर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हिंसा द्वेष व्यापी चली जे तार वर्णना करिबा असंभव। जे प्रतिदिन आमे देखुचे केते अनेक दुखद घटना शुणुचे। यार मूल कारण कौन? यार मूल कारण हैला आमर अंतर्मन रे विकार प्रवेशता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष अभिमान आम मन को कलुषित कर देछि। सेथिपाई कहते भगवान होचंती बिगड़ी को बनाती। तो अर्थात आम बिगड़ी जाइछि। कौनटा बिगड़ी जाइछि? मोर बुद्धि बिगड़ी जाइछि। तेणु से बुद्धि को सद्बुद्धि देवाई भगवान ही दे पारंती। तेणु ये जो पर्व ये पर्व रे आमे भौणी भाई को रक्षा करिवो ता विषय तो मु कहली किभली रक्षा करि परिवो। ताले के रक्षा करिवो? मंदिर को आमे जाउचे। मंदिर रे माँ भी कहूची भगवान को जे तुम्हें मोर माता पिता मु तुमर बालक एवं बापा भी जाउचंती सी भी कहउचंती तुम्हें मोर माता पिता मु तुमर बालक तुम्हें मो माताश्च पिता तुम्हें भाई जाउची कहूची भौणी जाउची कहूची स्वामी स्त्री कहउचंती। केवल तो स्वामी जतबेले कहिला जे हे भगवान तुम्हें मोर माता पिता स्त्री तो कहूनी हे ससुर हे सासु तुम्हें मोर माता पिता। तेणु एथुर प्रमाणित जे हमें समस्ते एक माता पितांकर संतान। तेणु आमे समस्ते एक माता पितार संतान। कौ रूप रे? आत्मा रूप रे शारीरिक रूप रे समस्तंकर माता पिता अलग अलग। तेणु आमे समस्ते एक परम पिता परमात्मा जे निराकार ज्योतिबिंदु
ଯାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ସତ୍ୟଂ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ସେହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସେହି ପବିତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଆମେ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବରେ ଆମେ ତିନୋଟି କଥା ପାଳନ କରୁ। ଯେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରହିଛି, ଯଜମାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସିକିରି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଯଜମାନ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ହେଲା ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ତେଣୁ ଏହାର ରାକ୍ଷୀରେ ତିନୋଟି କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ରାକ୍ଷୀରେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ତିଳକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ମୁଖ ମିଠା କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତିଳକ ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ମୃତିର ତିଳକ। ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୈହିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୁଲ, ମୋତେ ୟାଦ କର, ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଇଏ ପର୍ବ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ବା ଯଜମାନ ଆମକୁ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତିଳକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ, ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ମୋ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ନା କଟିବ, ନା ଜଳିବ, ନା ସଢ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର କିଛି ହେବନି। ସେ ହେଉଛି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର। ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ସୀମିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଆମର ବନ୍ଧନଟା ନିବିଡ଼ ହେବ, ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ଆମର ସ୍ନେହଟା ବିଶାଳ ହେବ, ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିବନି। ଯେଉଁ ଆଜି ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିକିରି ଏ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଂସା ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଦେହକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ଭାଇ ଧର୍ମର ଭାଇ କହିକିରି ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, କାଲିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଜନେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଭାଇ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚି ଦେବ। ଯଦି ବି ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଦେଖା, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଠିକରେ ମିଳୁନି, ଭଉଣୀର ମନ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ରୂପରେ ମାନିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ରହିକରି ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ମୌଳିକ ଗୁଣ। ମୁଁ ନିଜର ମୌଳିକ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହି ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ତାର ସ୍ନେହର ସୂତ୍ର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଲା ମିଠା। ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦିଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ବଚନ ମଧୁର ହେବ, ମିଠା କଥା କହିବା। ଆଜିର ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ। ବ୍ୟବହାର, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ମିଠା ବଚନ କେହି କାହାଠୁ ସ୍ନେହବଳା ପଦେ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି। ଯେଉଁଠି ଶୁଣୁଛି ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
परमात्मा होचंती समस्तंकर रक्षक, विश्व रक्षक से भगवान। जो भगवान को आम आपद विपद पड़े भौणी भी भगवान को डाकुची, भाई भी डाकुची, माँ बापा भी डाकुचंती। तेणु एतर सिद्ध से ही होचंती आमर रक्षक। से आमको किभଳି रक्षा करेंगे जेते आमे तांको स्मरण करिबा, जेते आमे तांको सहित संबंध जोड़िबा, से मोर सबकिछि। तो सेति भगवान कर स्नेहर छत्र छाया रे, शक्तिर छत्र छाया तले आमे सदा सुरक्षित रहिबा। आपद विपद बेले आमे भगवान को डाकुचे, तेणु आमे सदा बेले ही तांको मने पकेइबा। तेणु तांको सहित आमे संबंध रखिले, तेणु आमे जेतेबेले जानिले आमे समस्ते भाई भौणी। तेणु आमे स्नेह बणा कथा कहवा, आम भितर मधुर वचन आसब। तेणु मिठा वाणी द्वारा आम समस्त मन को हृदय को किणी पारिबा। तेणु आजिर ये रक्षाबंधन अवसर रे मोर ओडिशार अति प्रिय भाई भौणी माने जगन्नाथ संस्कृति जे कि देखई देइछि सारा विश्व को, यह हूँ भाई भौणीर संस्कृति। भौणी भाई पाखरे बसचंती, तांकर स्त्री लक्ष्मी विमला अलगा अछंती। तेणु यही स्मृति आज रक्षाबंधन पर्व रे आम मनरे सही ये जगन्नाथ संस्कृति पुणी उद्बलित होउछि जे आमे सही संस्कृतिर सही राज्यर संतान। तेणु आम उत्कलर संतान, आम भितर आम जगन्नाथ भूमिर संतान, आम भितर से आत्मगौरव रही। तेणु से आत्मगौरव सत्य मोर ओडिशार प्रिय भाई भौणी माने आमे ए स्मृति रखिबा जे भगवान ही मोर माता पिता एवं आमे समस्ते भाई भाई। आत्मिक दृष्टि शारीरिक दृष्टि भाई भौणी, भाई भौणी भितरे से आत्मिक स्नेह प्रेम को बजाय रखिबा। तेणु ताहले ए संसार एवं जेते परमात्मा सहित संबंध रखिबा आम मन जो कलुषित हो जाइए विकार द्वारा, तेणु से विकार बंधन आम समस्ते मुक्त हेबा। ओम शांति।